إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li'ilmi khairi khalqihi walituqa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al
الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون إخواني رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Jumat yang penuh barokah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang tidak kita dapat hitung seberapa banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, seandainya engkau akan menghitung nikmat Allah niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Terlebih lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat kesehatan, sehingga kita juga dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada hari ini, yaitu pelaksanaan salat Jumat berjamaah. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan, baik itu berupa ibadah fardu maupun ibadah sunnah, semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala darinya. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Selalu terlimpah curah keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah, dan semoga kita diakui sebagai umat beliau dan kelak mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa khatib mengajak jamaah Jumat sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di era modern ini kita dihadapkan dengan berbagai teknologi yang bermunculan. Dunia ini luas sekali, kurang lebih kalau kita berputar bumi ini kurang lebih 0,5 miliar kilometer atau 500-an juta kilometer dari keliling bumi ini. Tetapi hal tersebut menjadi kecil di zaman modern ini, yaitu di mana teknologi sudah menguasai, di mana orang bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain tidak perlu bertatap muka. Hanya dengan sekejap mata orang bisa video call, mungkin kerabatnya yang ada di Mekah, kerabatnya yang ada di Eropa, kerabatnya yang ada di Amerika, yang ada di Malaysia, di luar negeri sana, dengan cepat dapat berkomunikasi. Maka Islam bukanlah agama yang menolak untuk modernisasi atau menolak tentang perkembangan zaman. Dalam perkembangan teknologi ini ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Maka sebagai umat Islam kita harus bisa memilah dan memilih, bisa mencerna mana fungsi yang positif dan mana yang sifatnya negatif.
Teknologi ini ibarat pisau, yaitu pisau bermata dua, di mana kalau kita gunakan untuk kebaikan maka dia akan menjadikan kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah. Akan tetapi jika kita gunakan untuk keburukan, maka hal tersebut bisa saja mengantarkan kita kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan teknologi ini, maka kita harus memaknainya sebagai sebuah wasilah atau sebuah alat untuk sampai kepada jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan atau sebagai ghayah. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, yang baru saja khotib terangkan di awal tadi, yaitu mengenai media sosial ini bisa kita gunakan untuk bersilaturahim, untuk mempererat persaudaraan antar Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang dia tidak melukai saudara muslim yang lainnya, baik lisan maupun perbuatannya. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyakiti antara satu dengan yang lain dengan cara bersilaturahim, dengan cara berbaik kepada saudara-saudara kita yang tadinya jaraknya, kalau zaman dahulu kita mungkin hanya bisa bersilaturahim setahun sekali saat lebaran, di mana tempatnya begitu jauh, tetapi dengan adanya teknologi ini, media sosial ini, kita bisa cepat saling kontak, saling mengetahui antara satu dengan yang lainnya. Maka media sosial ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai media silaturahim antara keluarga kita, antara sanak dan keluarga kita, terlebih lagi antara saudara se-Islam. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu dari segi positifnya media sosial bisa kita gunakan sebagai sarana untuk menambah keilmuan kita. Di mana dahulu apabila kita menuntut ilmu kepada seorang ulama yang karismatik misalnya, kita harus datang ke pesantrennya, kita harus bertemu dengan beliau. Tetapi dengan adanya teknologi ini, sekarang kita bebas mengakses, mengikuti kajian-kajian ulama yang muktabar, ulama-ulama yang memang keilmuannya sudah diakui, ulama-ulama yang dia memang mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Maka dengan adanya media sosial ini, mari kita tingkatkan keilmuan kita, tata cara ibadah kita. Mungkin sholat kita masih belum betul, dengan adanya ulama-ulama yang mengaji, yang mengkaji di media sosial, kita ikuti dan kita gunakan hal tersebut untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah dari kita, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal tersebut yang harus kita lakukan dari segi positif dari media sosial ini. Tetapi jangan lupa dari segi negatif, media sosial ini juga mengandung banyak-banyak konten yang negatif. Yang pertama, media sosial ini apabila tidak kita gunakan dengan baik, maka bisa jadi digunakan untuk memfitnah orang atau membohongi orang, atau bisa saja untuk memprovokasi orang, bisa saja untuk membuat orang menjadi saling bermusuhan dengan adanya media sosial ini. Kita tidak klarifikasi, tidak check and cross check apa yang sebenarnya terjadi. Begitu kita lihat suatu berita langsung kita share, begitu kita lihat langsung kita share. Akhirnya yang terjadi kita memfitnah orang, kita menggunjing orang, bahkan kita mengadu domba orang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon
Inna ba'dadh-dhani ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu banyak berprasangka. Karena sebagian berprasangka itu adalah mengandung dosa atau mengandung kesalahan atau dosa. Wala tajassasu, dan jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan engkau menggunjing antara satu dengan yang lain. Maka Allah mengibaratkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah di antara kalian suka memakan daging atau bangkai saudaranya sendiri yang telah mati? Maka hal tersebut sangat menjijikkan. Allah mengibaratkan orang yang suka menggunjing orang lain, orang yang suka memfitnah orang lain, atau mencari-cari kesalahan orang lain. Hal tersebut diibaratkan bagaikan orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita hindari medsos ini atau media sosial ini untuk kita gunakan sebagai menggunjing orang atau memfitnah orang lain. Segala sesuatu hal mari kita klarifikasi benar-benar kebenarannya. Apabila kita tidak tahu tentang suatu persoalan, Rasulullah mengatakan aulias lebih baik engkau diam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sisi negatif lagi dari media sosial ini adalah membuat orang lupa. Ada sebagian dari kita mungkin bermedia sosial sampai lupa dengan waktu. Waktunya ketika bangun lebih banyak untuk memegang HP, sampai lupa ketika ada kumandang adzan tidak didengarkan. Ketika ada iqomah sudah tidak diperdulikan, lebih asik dengan memandangi HP-nya atau memainkan teknologi tersebut. Maka hal tersebut yang menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari media sosial ini kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya ketika tidak tidur saja kita tidak bermedia sosial, kemudian ketika bangun hidup kita gunakan hanya untuk bermedia sosial, sampai lupa bersosial dengan tetangga, apalagi sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan yang terakhir, dari segi negatif teknologi ini, di mana akses kemaksiatan menjadi sangat mudah. Konten-konten negatif menjadi sangat luar biasa mudah, apalagi diakses oleh generasi-generasi muda kita. Maka mari kita jaga dengan serius benar-benar anak cucu kita untuk menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya mengantarkan kita kepada pintu neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم
كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه برضا الله تعالى لشفاعة رسول الله عليه وسلم له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتبدي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما ربيانا صغيرا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة